بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ عمران خان کا اتوار کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اتوار کو دن 2 بجے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساری قوم کو مل جل کر جد و جہد کرنا ہوگی۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، توشہ خانہ کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ فارن فنڈنگ کیس میں بھی نون لیگ کی فنڈنگ سامنے آئے تو سب پتہ چل جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ریلی سے واضح ہو گیا ہے کہ حکومت ہم سے کیوں خوفزدہ ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کا آغاز۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے جزیرہ نما کوریا میں حالیہ 5 برسوں کی سب سے بڑی مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا، جن کا عنوان شیلڈ آف فریڈم یا آزادی کی ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ اور جنوبی کوریا نے جزیرہ نما کوریا میں حالیہ 5 برسوں کی سب سے بڑی مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ برطانیہ کے دفاعی بجٹ میں 5 ارب پاؤنڈ کا اضافہ۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 2 سال کے دوران وزارت دفاع کی مالی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے اس وزارت خزانہ کے بجٹ میں 5 ارب کا اضافہ کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق دفاعی بجٹ میں یہ اضافہ خالی گوداموں کو حساس نوعیت کے ہتھیاروں سے پر کرنے، ایٹمی ہتھیاروں کی جدید کاری اور نئی آبدوزوں کی تیاری کے منصوبے پر خرچ کیے جائیں گے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ وزیر اعظم رشی سونک نے طویل المدت منصوبہ بندی کے تحت جی ڈی پی سے حائل آمدنی کا 2.5% مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے یوکرین کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ ماسکو امن مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ماسکو میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا کا کہنا تھا کہ یوکرینی وزیر خارجہ کا بیان کذب محض ہے کہ روس کو امن مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ماریا زاخراوا نے اطالوی اخبارات کو دیے گئے یوکرینی وزیر خارجہ کے تازہ انٹرویو کو شور شرابہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ان کے بیان کو سختی کے ساتھ مسترد اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ یوکرین کا روس کے 221 فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ یوکرین نے تازہ لڑائی میں روس کے 221 فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یوکرین روس جنگ کی شدت بدستور برقرار ہے۔ یوکرین نے روس کے 200 سے زائد فوجیوں کو مارنے کا دعویٰ کر دیا۔ فریقین کے درمیان روس کے زیر تسلط شہر ڈونباس کے ایک علاقے باخموت میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ عالمی اصلاحات کا منصوبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف 10ویں ہفتے بھی مظاہرے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کی جانب سے عدالتی اصلاحات کے منصوبوں کے خلاف مسلسل 10ویں ہفتے مظاہرے جاری رکھے لاکھوں اسرائیلی سڑکوں پر نکل آئے۔ منتظمین کے مطابق تقریباً 2,40,000 مظاہرین نے تل ابیب جبکہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی صدر کے گھر کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کی عدالتی اصلاحات عدالتیں کمزور کر دیں گی۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے عدلیہ میں اصلاحات کے منصوبے کے خلاف 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے بڑے پیمانے پر مظاہرے جاری ہیں۔ حکومت کا آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر پر امریکہ سے بات کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدے میں تاخیر پر امریکہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی امریکی حکام سے آئی ایم ایف سے معاہدے پر بات کی ہے اور اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار امریکی سفیر سے معاہدے پر بات چیت کریں گے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکہ سے بات چیت کے بعد رواں ہفتے کے دوران معاہدے کا امکان ہے۔ آج بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ورچوئل مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف شرائط منوا کر دوبارہ اسٹاف لیول معاہدے میں بلا وجہ تاخیر کر رہا ہے۔
इंटर बैंक और ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में एक अमेरिकी डॉलर 281.61 रुपए पर बंद हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर 280.77 रुपए पर बंद हुआ था। अलावा से ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 285 रुपए का हो गया है। रमज़ान में पंजाब के 1 करोड़ 85 लाख घरानों को मुफ्त आटा मिलेगा। वज़ीर आज़म ने बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि रमज़ान अल मुबारक में पंजाब भर के 1 करोड़ 85 लाख घरानों को मुफ्त आटा दिया जाएगा। रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक मुनक्किदा इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुफ्त आटे की तकसीम 25 शबान से 25 रमज़ान अल मुबारक तक यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए की जाएगी। वज़ीर आज़म ने अवामी सहूलियात के लिए आटे की तकसीम के मज़ीद 20,000 पॉइंट्स कायम करने की भी हदायत की है और कहा है कि मुफ्त आटे की तकसीम शफाफ तरीके से यकीनी बनाई जाए। गुजरात मुस्लिम कुछ फसादात पर मोदी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म इंडिया दी मोदी ह्यूस्टन की कामयाब स्क्रीनिंग के बाद मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले फिल्म बीनियों ने अमरीकी मीडिया पर जोर दिया है कि गुजरात में 2002 के कत्ले आम के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एहतसाब करें। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन में एक पैनल को दिखाई गई। फिल्म बीनियों ने इस पैनल में मुख्तलिफ अमरीकी मीडिया के नुमाइंदों के अलावा एक एनी शाहिद इमरान दाऊद और फसादात से मुतल्लिक फर्स्ट हैंड मालूमात रखने वाले फर्द शामिल थे। शुमाली कोरिया का किसी पाबंदी को खातर में न लाते हुए मजीद 2 मिसाइलों का कामयाब तजर्बा। शुमाली कोरिया ने किसी आलमी दबाव को खातर में न लाते हुए अपनी जंगी तैयारियां जारी रखी हुई हैं और मजीद मिसाइलों का तजर्बा कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने दोनों मिसाइल समंदर में आबदोज के जरिए फायर किए। मिसाइलों ने फ़ज़ा में 2 घंटे की मुसाफत तय करते हुए 1500 किलोमीटर की दूरी पर अपने हदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। नासा की जानिब से आर्टेमिस मिशन के लिए नए रॉकेट की कामयाब आजमाइश। महीनों की री डिज़ाइनिंग के बाद नासा ने आर्टेमिस मिशन के तहत बिल्कुल नए रॉकेट की आजमाइश की है और इसे 113% पावर लेवल पर आजमाया गया। यह तजर्बा 8 मार्च 2023 को किया गया है, जिसकी तफसीलात अब जारी की गई हैं। अमीर कुवैत ने ईरान और सऊदी अरब के सरबराहान को अलग अलग पैगाम अरसाल किया और तेहरान रियाद के माबैन होने वाले मुआहदे को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम में एक अहम कदम करार दे दिया। अमीर कुवैत ने खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को अपना अलग अलग पैगाम अरसाल किया। भारतीय फौज ताकत से कश्मीरियों को फदा करने में कभी कामयाब नहीं होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू व कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने कहा है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी अपने बयान में कहा है कि भारत अपनी फौजी ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरियों को फतह करने में कभी कामयाब नहीं होगा। तोशाखाना। इमरान खान समेत बड़ी शख्सियात की तफसीलात ने हलचल मचा दी। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वफाकी हुकूमत ने 2002 से लेकर अब तक तोशाखाना के तहाइफ का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। 446 सफ़ात पर मुश्तमिल 2002 से लेकर 2023 के माह रवां तक तोशाखाना के तहाइफ का रिकॉर्ड जारी कर दिया गया, जिसमें सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात शामिल हैं। तोशाखाना केस। इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इमरान खान के अदालत में पेश न होने पर मुअत्तल किए गए वारंट गिरफ्तारी बहाल कर दिए गए हैं और 18 मार्च को अदालत पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तोशाखाना केस में पेश न हुए अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला मंजूर कर लिया था।
बड़ा अमेरिकी बैंक डिफॉल्ट कर गया, आपकी रकम महफूज है, सदर जो बाइडन की डिपॉजिट्स को तसल्ली। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने शहरियों को यकीन दहानी करवाई है कि सिलिकॉन वैली बैंक के डिफ़ॉल्ट करने के बावजूद इनकी रकम महफूज है और इसे किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। आलमी खबरसार एजेंसियों और अमरीकी ज़राए अबलाग के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक के डिफ़ॉल्ट कर जाने से अमरीकी बैंकिंग सेक्टर के मुतल्लिक शकूक व शुबाहत और खदशात जन्म ले रहे हैं। अमरीकी सदर ने इस हवाले से जारी करदा बयान में कहा है कि महकमा ख़जाना और इक़्तिसादी कौंसल सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बहरान से निपटने के लिए मिलजुल कर सख्त मेहनत कर रहे हैं। अफगानिस्तान सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान, कप्तानी शादाब खान करेंगे। पीसीबी ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शादाब खान टीम की कप्तानी करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजम सेठी का कहना था कि तमाम सीनियर खिलाड़ियों को एतमाद में लेकर फैसले किए हैं, इस पर सबको इत्तेफाक है। हमें अब वर्ल्ड कप का सोचना है, अभी से असेसमेंट करेंगे तो अभी से ये काम करना पड़ेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।